Hola, hola, muy buenas a todos, mis nostálgicos amigos. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo os va todo? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a una nueva serie. Lo prometido es deuda y en este caso por partida doble. Chicos, os prometí que intentaría subir vídeos con más regularidad y estoy intentando cumplirlo. Y además os prometí en el último vídeo que íbamos a combinar el Caesar 3 con una nueva serie para hacerlo un poco todo más ameno. Así es que vamos a cumplir esa promesa y vamos a comenzar una nueva serie que será ni más ni menos que Monkey Island 2. Aprovechando que dentro de muy poquito, y estoy ardiendo de ganas, vamos a tener un nuevo Monkey Island, ¿vale? Pues vamos a intentar cumplir o acabar los 4 juegos de la saga actual, ¿vale? Antes de jugar ese nuevo juego que también, por supuesto, estará en el canal. Me hubiera gustado jugar al Monkey Island 2 más cercano al Monkey Island 1, que si recordáis, los que estáis aquí desde el principio, fue mi primera serie en el canal. Pero bueno, hemos ido metiendo otros juegos y además hemos estado un tiempo inactivos y no lo he podido jugar todavía. Con lo cual tengo muchísimas ganas. Recordad, y si sois nuevos en el canal os lo explico, del Monkey Island yo solo he jugado al 3 en mi infancia, en mi época de juventud, con lo cual el 1 lo jugué por primera vez con vosotros en el canal y este va a pasar lo mismo, voy a jugarlo por primera vez, con lo cual la reacción va a ser mucho mejor, ¿vale? Así es que no me quiero enrollar demasiado, espero que os guste la elección de esta nueva serie en el canal y espero sobre todo que os gusten los vídeos que vendrán a continuación. Así es que si estáis listos, chicos, ¡dentro juego! Bueno, chicos, ya estamos dentro del juego. Ostras, qué ganas tenía LucasArts. Y vamos a ver qué nos depara el inicio de este maravilloso juego. Monkey Island 2, edición especial, chicos. Recordad, igual que hice en la primera serie del Monkey Island 1, vamos a jugar a la edición remasterizada, ¿vale? Luego os enseñaré cómo se veía el juego en su momento. Hay una opción para verlo. Pero vamos a iniciar una nueva partida para ver qué tal se nos da. Estoy nervioso porque tengo muchas ganas de jugar. Pero no me voy a enrollar. Démosle. Vale, la edición clásica solo está disponible en inglés. Está subtitulada al español. Pasa lo mismo que pasaba en el Monkey Island 1. Así que no os preocupéis que os vais a enterar perfectamente de todo. ¿Vale? Vamos allá. Bueno. Well, Guybrush Threepwood, you do turn up in the strangest places. Hi, Elaine. Do you think you can help me out? How did you get into this mess? It's kind of a long story. Oh, that's okay. I've got time. Well, it all started on Scab Island. Muy bien ahí. Some of my admiring fans had pressured me into telling my LeChuck evaporating story once again. Colgado de una cuerda va a contarle toda la historia. Deep in the Caribbean. Scab Qué bonito Island. se ve, tío. So I bust into the church and say, "Now you're in for it, you bilious bag of barnacle bait." And then Percebe LeChuck podrido. cries, "Guybrush, have mercy! I can't take it anymore!" I think I know how he must have felt. Yeah, if I hear this story one more time, I'm gonna be crying myself. Don't you have any new stories? Well, actually, that's why I'm here on Scab Island. I'm on a whole new adventure. Growing a mustache? Bigote. No, bigger than that. A beard? No, I'm in search of treasure. The biggest treasure of them all. A treasure so valuable and so well hidden that it haunts the Nuevo dreams tesoro, of every chicos. pirate on the seas. You mean Big whoop. Big Whoop. None other. Then why'd you come here? There's no treasure on Scab Island. Well, I didn't know that before. Now I'm trying to charter a ship and look someplace else. When I return, I'll have riches galore and a whole new story. Or you'll have died trying. Pues sí, either puede way, ser. we won't have to hear about LeChuck anymore. Vale, Ha! Those guys wouldn't know a good story even if they paid $50 for it. When I find Big Whoop, I'll become a legend among pirates for generations to come. I can only charter a ship and get off this stinking island. Vale, hay que fletar un árbol. Bueno, perfecto. Primera misión, entre comillas. Primera parte, chicos, el embargo de Largo.
de largo embargo. Así es que vamos a ver qué tal se nos da esta primera parte. Bueno, vale. Bueno, lo primero comentaros, chicos, que el diseño de este Monkey Island 2, por lo menos en su edición remasterizada, es muy diferente al que teníamos en el Monkey Island 1. Es mucho más poligonal, es, bueno, colores muy vivos. No está mal, pero me lo esperaba un poco más similar al de la primera parte, que a mí me gustó mucho su diseño. También parece que hayan cambiado un poco los controles. Antes no salían aquí abajo, ahora parece que no salen aquí arriba, ¿vale? Mirar rótulo o coger rótulo. Welcome to Woodtick. No treasure hunting zone. Buscar tesoros. No sé si lo podré coger. I think I broke the sign. He cogido una pala. Y tenemos esto. No sé qué es. Okay, here is the big premiere of iMuse. Right? Yes. This is the biggest, and I think the biggest ever, most complicated piece of iMuse music. Ah, vale. We have like two full-time programmers who are doing nothing but ¡Qué grandes! iMuse transition. Tenemos It's a main los theme comentarios outside, and every time you go de los into productores, the inner entiendo. locations or inside Tim, the house, no recuerdo el the main apellido, board, they say Ron this, Gilbert es el yeah, creador del change the theme a juego. little bit. Right. Yeah, no, iMuse was like absolutely ¡Qué amazing. bueno! But they put a lot of work into it, and they decided never to do it again. Because they're like, no one noticed. I noticed. I did. ¡Ja! O sea que durante el juego vamos a tener algunos comentarios de los propios productores, de los propios creadores del juego, pues dando explicaciones un poco, supongo, anécdotas o cómo se creó el juego en sí. Bueno, no sé si lo utilizaré mucho o no, porque eso nos retrasaría bastante, pero bueno, no está mal, oye, es una forma de hacerlo diferente. Vale, los controles, bueno, no me desagradan. Me gustaba mucho tenerlo aquí abajo y elegir la acción que queríamos hacer. Pero bueno, no me desagradan. Y lo que os decía antes, podemos jugarlo, ¿veis? Podemos jugarlo como se veía en el momento de su salida, que veis que es todo muchísimo más pixelado. Y con los controles o con los... con las acciones aquí abajo, como en el primer juego. Tenemos aquí los iconos disponibles en este momento. Aquí esto parece algún tipo de joyas. Pero en lo que no sé es cómo se verá esto. Cómo poder ver el inventario sin estar en esta versión. Fijaos también en el sonido, ¿eh? Silencio absoluto. Y en la versión remasterizada tenemos sonido ambiente. Está muy bien. Ya os digo que vamos a jugar el juego así, en esta versión remasterizada, porque entiendo que es mucho más agradable a la vista que la anterior, y además el primero lo jugamos así. Con lo cual, se queda así. No voy a hacer ningún cambio. Welcome to Woodtick. No treasure hunting Buscar tesoros en esta zona. Vale, aquí ya no puedo hacer nada más porque ya he cogido la pala. Así es que vamos, seguimos, chicos. ¡Oh! Cuidado. Where do you think you're going, fancy Guapito. pants? You ain't from these parts, are you? This is a toll bridge. Puente de You peaje. gotta pay. Soy un pirata. Bueno, vamos a empezar a ser un poco atrevidos, ¿no? Who's gonna make me, shorty? Tough guy, huh? ¡Ahí va! Help! Please! Police, ¿sabes? Scream as loud as you want. There's no police on Scab Island. Entonces, ¿quién corta el tráfico y riña los... Then who keeps up the law and maintains order? I'm the only law on this Él es island. la ley. Whoa! Hey, you're loaded. This is my lucky night. ¿Y se va? Remember, wherever you go, on sea or on land, you can't ever hide from Lago Legrand. Ah, este es Largo Legrand. O Largo Legrand o algo así. I guess I should have got those traveler's checks.
Vale, entonces, la primera parte se llama el embargo de largo. Este es largo, el que hemos visto. No sé si me ha dejado sin dinero, chicos. No sé... Vale, vale. Vale. Con la I abrimos el inventario. Perfecto. Genial. Perdonad que le acabo de dar un golpe al micro. Vale. Bueno, pues nada, vamos a seguir. Aquí yo creo que no hay nada más que ver. La ranita esta no podemos hacer nada con ella. Así es que vamos allá. Vale, vamos a ver aquí. Vamos a mirar el rótulo. Help wanted. 1 week's salary in advance. Inquire below. Ah, curioso. Se busca trabajo. The Bloody Lip Bar and Grill. Vale, el bar labio partido. Vale, Bloody Lip. Aquí hay gente que están ahí un poco perjudicados. Pero no quiero... A ver... No quiero seguir sin entrar todo. Quiero investigar un poco todo. Así es que... mirar puerta. Vale, estamos en el carpintero. Vale. Vale. Ah, mira, tenemos aquí coger silla, mirar silla, usar silla, tirar silla y empujar silla. Comfortable looking chair. It's not for sale. No está en venta. Get your hands away from that. Vale, no me deja It's not tocarla. for sale. Vale. Pounds and pounds of nails. I need all of them. Los necesito todos. Ostras, pues carpintero. What do you think you're doing? I need all of them. Vale. It says Woody. That's me. Vale, pues entonces el carpintero se llama Woody. Vale, pata de palo. That's about the best peg leg I've ever seen. Thanks. I made it myself. Oh boy, it's Buzzsaw Girl. No one touches her. No me va a dejar... Nice sturdy workbench. Everything's laid out just how I need it. Vale, en principio no me va a dejar coger nada. What a cute little stool. It's adjusted to my height. Vale, vamos a intentar comprarle algo. Vamos a intentar hablar con él. Yeah? Vamos a ver. What's the problem with that Largo guy? He really goes against Él my sí que me grain. cae mal. I'd like to make an end table out of him, but I don't have the guts. With all my tools, I'm still unable to create the one thing that could do this island some good. Like an all-night tattoo parlor? No. Like a voodoo doll of Largo Legrand. Un muñeco vudú. Nice apron. Are you some sort of chef? No. I'm a woodsmith, which gives one of us an excuse for dressing funny. How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? A Hostia. woodchuck could chuck no amount of wood since a woodchuck can't chuck wood. Vale, en inglés es un trabalenguas, entiendo. Lo habéis escuchado, ¿verdad? Pero si un roedor pudiera roer y roer alguna cantidad de robles, ¿cuánta madera roería un roedor? Claro, aquí no, es un trabalenguas en castellano, pero en inglés escuchad que es... But if a woodchuck could chuck and would chuck some amount of wood, what amount of wood would a woodchuck chuck? Even if a woodchuck could chuck wood, and even if a woodchuck would chuck wood, should a woodchuck chuck wood? Hostia, está chulo. Para una canción así de rap, está chulo. Un roedor debería roer si un roedor pudiera roer robles siempre que el roedor royera A robles. woodchuck should chuck if a woodchuck could chuck wood, as long as a woodchuck would chuck wood. Oh, shut up. I'd like to look around a bit. Sure thing. Vale, pues de momento I can't move it. no lo puedo mover. Get away from there. No me deja It's coger not nada. a toy. Hey, don't touch that. No me deja coger nada, así es que... De momento aquí...
Nos hemos enterado de que la gente... El largo este no le gusta a la gente. Pero poco más, chicos. Yeah, I'd like to look around a bit. sure thing. Vale, pues nada, perfecto. Vamos a ver la escotilla. A ver. Okay, here is the big premiere of iMuse. Right? Yes. This is the biggest, and I think the biggest ever, most No, complicated esto piece ya... of iMuse music that was ever made. Esto ya lo hemos escuchado, con lo cual nada. Vámonos a la escotilla a ver si nos dan trabajo. Necesitamos dinero para alquilar un barco y salir de aquí. En busca del tesoro Big no sé qué. ¡Ja! Big Woz o algo así. Bueno, tenemos ahí al barman. Perfecto. Vale, escupiendo ahí. Muy bien, genial. Vamos a ver el anuncio. Reads Jojo, appearing nightly, no cover charge. No se cobra entrada. Vale. No thanks. Too many bad memories of piano lessons. Vale, pues nada, It's a entonces... metronome. Nada. Vale, puerta. Barman. Bebida. Nice. Hostia, qué asco da un poco el barman, ¿no? Excuse me. Yeah, boy? How's business? It's just terrible. No one ever comes down here Vale, anymore. importante. Largo's got all my regulars spooked. You know, I can mix any drink there is, make anything you could name, but I can't make the one thing that could really do this island some good. What's that? A voodoo doll of Largo. Cuidado que viene largo. Cuidado, cuidado. You there. Uh-oh. Give me my usual and put it in a real glass. Hostia. Hostia. Ahí va. Walk over the dough or you'll be serving Bloody Marys for a week. From your nose. That's all I have. Well, you better have more tomorrow, or we might have to move this stump to a new location. Like, say, the bottom of the ocean. Hostia, el largo. You just gave him all your money? I don't want to talk about it. Vale, el largo este está extorsionando a todo el mundo y les cobra dinero, no sé realmente por qué. Vamos a intentar averiguarlo. Yeah, boy? Grog, please. Vamos a intentar beber Shaken, not stirred. agitado, no revuelto. Maybe you'd like a Shirley Temple instead. I'm old enough. Look at my beard. Ah, that's the oldest trick in the book. Tell you what, I'll let you have Casi some grog. beer grog. Doesn't have any alcohol in it, but it's just as nasty smelling and foul tasting as that stuff grown-ups drink. Vale. Right on. Oh, wait. What am I saying? I just sold the last of it to Kate. Sorry. Rats. Of course, if you have some ID. Who's this Kate person you mentioned? Eso. Ah, the courageous Captain Kate Capsize. Kate Tough as Capsize. steel, sharp as nails. She rents her ship out, does some freelance pirating. Her only loyalty is to the highest bidder. Don't get on her bad side. Vale, chicos. Kate... El barman ha dicho que alquila su barco y nosotros estamos buscando un barco, así es que vale. Ya tenemos claro a quién tenemos que buscar para alquilar el barco para salir de aquí. Así es que vamos a ver cuál es el trabajo que ofrecen. Pues necesito dinerico. Yeah. I really should take that thing down. I hired a new cook just this morning. Vaya. But if things don't work out with him, I'll let you know. Vale. Want to see my scar? Depends. Is there a good story behind it? As a matter of fact, Hostia. there is. It's a story of the ghost pirate LeChuck and his gruesome demise. Heard it. This is the one where he drinks too much root beer and burps so hard he explodes, right? Not exactly. Frankly, I don't care much for stories that promote moderation in drinking. I do have a business Normal. to run, you know. Normal. Vale, Is that entonces... job available El yet? puesto no. Sorry, that guy I hired is doing just fine so far. Vale, pues Nice nada. place you have. Vamos a ir a investigar un poco. See ya. Esto me da mucho asco, pero lo voy a tener que coger. Seguramente. Largo's been here. I don't want to touch it with my hands. Vale, con las manos no. Entonces necesito algo
That's sick. Necesito algo, no sé si ahora podré coger esto. No thanks. No. Too many bad memories of piano lessons. Y no me deja coger. A ver si me diera algún vaso. Excuse Yeah, boy? Nice Nada, place no. you have here. Well, Tengo see que ya. buscar algún vaso porque esto me va a hacer falta seguro. Hey, hired help only. Ah, no me deja entrar. Qué putada. Vale, pues de momento... A ver. Vale. Usar pala con... Can't dig that, Daddy. No. Bueno, pues tenemos que buscar algo. Tenemos que buscar algo que nos permita coger eso. No sé para qué me va a servir, pero... Vamos a ver más cosas de por aquí. Vamos a ir aquí. Esto parece alguna joyería o algo así. Nice map. Hello. Thanks. Vale. Montón de papeles. Vamos a It's mirarlos. a pile of blank paper. Podría cogerlos. Sí, me ha dejado cogerlos, a ver. Sí. Bueno, pues a lo mejor It's a con el... pile of blank paper. I've got enough. Vale, ya tiene uno, le sobra, vale. Igual con el papel puedo... Nice map. Aha. I can't reach it. No alcanzo, vale. Nice map. Thanks. Con el papel igual puedo coger la saliva, ¿sabes? Vale, vamos a mirar la cama. Reminds me of a dollhouse I once had. I mean, my sister once had. Claro, mi hermana. Yo no. It's too small. Es demasiado pequeña, claro. Es que aquí tenemos a uno que parece sacado de Dragon Ball por el pelo. Que es pequeñito. ¡Hostia, el monóculo! ¡No! Nice monocle. Thanks. I can't see a thing without it. ¡Oh! Hey, where's my monocle? No sé. Can't see a thing without my monocle. No lo sé. Where is that thing? He cogido un I monóculo. swear I put it right here. Vale. I hope I didn't lose it. I can't reach it. Vale. Vamos a hablar I'll con never él. be able to afford a new one. Excuse me. Who's there? I can't see anything without my monocle. Hi, I'm Guybrush Threepwood, LeChuck busting stud. Viviendo del Ajá. pasado. Excuse me. Who's there? I can't see anything without my monocle. Vale. Hi, I'm Guybrush. Who are you? Wally. Wally B. Feed. At your service. Vale, Wally. Ya sabemos quién es Wally. Ok, perfecto. I have some questions about Scab Island. Why? Thinking about moving here? How's business? Terrible. No one needs any maps since no one can go anywhere thanks to Largo. You know anything about this Largo guy? He's just the local hood. Shakes down everybody in town. Nobody Qué comes mala or goes persona. from Scab because Largo makes them pay through the nose. Yeah, tell me about it. How can I get off this island as soon as possible? Good luck. With the sailing embargo Largo's imposed on Scab, it's hard to get anywhere. El embargo Which de doesn't Largo. help my business, let me tell you. Vale. Where's the governor's mansion? There is no governor on Scab. Ah, no, This vaya. is an anarchist cooperative of pirates, cutthroats, Cooperativa and other anarquista de criminals. piratas, A haven for asesinos y demás roughnecks and criminales. rebels like me. The only authority on this island is that bully Largo. Vale. I'm looking for some room and board. Well, I hear there's a new chef down at the Bloody Lip. And the Swamp Rot Inn has all the comforts of the sea. But I Vale. think Largo's booked the whole thing. Thanks for the lowdown. Any time. Do you know anything about Big Whoop? Uh-oh, who sent you here? I should warn you, I'm heavily armed. Nobody sent me. I'm freelance. You better not try for my files.
All my research on Big Whoop is in there. Can I see your files? Actually, there's not anything in them. I haven't really been able to find out much hard information. What do you know about it? I know its location is a mystery. You mean you never heard of the 4 men who buried it? 4 hombres. No, cuéntamelo. No. Tell me all about it. Well, all anyone knows for sure is that there was a shipwreck. Naufragio. The merchant vessel Elaine went down in Elaine. a terrible storm. Elaine? Only 4 crew members survived. They washed up on a remote deserted island. Some say its name was Inky Island, but I don't believe that. Well, why don't you believe it? Because there's no such island. Anyway, that's where they supposedly found Big Whoop. But what is Big Whoop? Whatever it was so wonderful, or so horrible, that they never wanted anyone else to find it. Hostia. So, they took the map they made of the island and split it up among the 4 of them. Vale. All went their separate ways. Vale, pues tengo que encontrar esos 4 tipos. Where are they now? Well, I don't even know their names. I'd go look them up at the Fat City Library, if it weren't for this stupid Largo embargo. La biblioteca, vale. Of course, it could just be an old legend, but if I could just see the map of that island, I bet I could recognize the shape of the land and track it down myself. What exactly do you do here? Vale, me ha dado información bastante interesante, Open heart chicos. surgery? In here? No. I'm the map Cartógrafo. sort of cartographer. Oh. What kind of maps do you make? Every kind a pirate could need. My eyes have seen the whole world, and there's not a part of it I haven't put down on paper. Maps are very, very important. Actually, I prefer to just stop and ask directions. That's what Magellan thought. Magallanes. Sorry, cartographer joke. ¿Es la longitud la horizontal o es Is la longitude latitud? the sideways one, or is that latitude? I can never remember which is which. It's so cute when you lay people try to understand geography. I could try to explain it, but it would probably just go over your head. Seguramente no. You know, I could just sit and talk about maps all day. Hey, me too. Only sissies use maps. Maps are very, very important. Not to me. I don't travel. That's even better. With good maps, you can see the whole world without leaving your living room. Eso es verdad. Thanks. Vale, pues I nada. gotta go. Me ha hablado de la posada, me ha hablado de la... How am I supposed to work? Me ha hablado de la de esto, de la... Lo diré. Dang. De la biblioteca, así es que nada. I'm En such a principio dope. aquí ya no tengo nada más que hacer. Vale, tenemos bastantes cosas que hacer, chicos, bastantes cosas. Voy a intentar coger esto, luego veo la posada y dejamos el vídeo por hoy. Vamos a ver. Sería, pues esto, vamos a usar el papel con... Vale, perfecto. Tenemos la saliva. Bueno, tenemos la saliva de largo. Quizá para el muñeco vudú me haría falta esa saliva. Quizá, no lo sé. Pero bueno, ya la tenemos, perfecto. Así es que ahora nos vamos para acá, que entiendo que es el barco, este es la posada. Bueno, vamos a ir a este primero. Madre mía, madre mía. It's just a bucket. Vale, pues cógelo. Hey, leave that alone. Ah, Sorry, is this your bucket? Well, no. So you won't mind if I take it? I guess not. perfecto. Pues ya está. Vamos a mirar la caja. La abrimos.
Nice. It won't fit in my pocket. No me cabe en el bolsillo, pero la has abierto. It won't fit in my pocket. Vale, pero... Nice. No, no sé para qué sirve esta caja. Igual para atraer a la rata y... No. Vale, vamos a hablar con estos hombres. Excuse me? What is it? A ver, ¿cómo se vería? Flipad, chicos. Flipad, chicos, cómo se veía en su momento, en el juego original. Aquí ya tiene música, es verdad. Pero fijaos, como es que no se distinguen casi los hombres. Está tan pixelado. Pero bueno. Long time no see. Do we know you? Fijaos, chicos, soy Guybrush. En el último juego me engañasteis vendiéndome un mapa falso. Estos tres eran los que estaban en la calle esta principal. I'm Guybrush. You tried to sell me the minutes of a PTA meeting in the last game, claiming Qué it was a grandes map. son, tío. I don't know what you're talking about. No, really. Why did you wake us up, Gorbush? Gorbus. What are you guys doing up there? We're performing. Performing? That's right, performing. That's what we do for a living now. You see, after our circus failed, we started a pirate catering business on nearby Fat Island. Ah, claro, era el circo. La rata era... Lunch. It was quite lucrative. Es verdad. Es verdad, chicos, que tenían a la rata y todo el tema. Yo la asusté y se enfadaron conmigo. Es verdad, chicos. Joder, qué grande. Why aren't you still doing that? The governor of the island made us an offer we, couldn't refuse. Vale. So, we sold him the business. What did you do with the money? We sank the money into one of those newfangled glass-bottom boats We wanted to take passengers on sightseeing trips. and search for a place called Drinky Island in our La spare isla time. Drinky. Boy, did we ever want to get there. Aside from the obvious reason, we had inside information that Drinky was in fact the resting place of the legendary treasure of Big Whoop. Big Wop. Big whoop. I'm looking for that too. Well, I hope your luck is Eso. better than ours. Porque he visto el You see, resultado. we got a bit of a raw deal on the boat. Seems the salesman didn't have any glass for the bottom, so he just left a gaping hole there. By the time we noticed, we were taking on water fast. We ended up stranded on a tiny desert island. Qué grandes, tío. When did we get to the performing part? We met a philosopher on the island, and he told us something which changed our lives. What? What is it? What did he say? Tell me already. He told us that all the world is a stage and that we are merely players. Bien. Well, we became performance artists. In our current work, we portray man's response to global environmental issues of a changing world. How come you have to perform on that ledge? Claro, ahí arriba. To show the precarious nature of the situation, so to speak. Right, right. Este de en medio no habla, ¿eh? I think you're overlooking the potential symbolism to be gained by your closeness to the Earth. Conversaciones de besugos, chicos. Increíble. All right, you got us. We're really up here because... Que le da miedo a la rata, seguro. We're afraid to come down. What? What's the word for it, Frank? Dirtophobia? The Tierrafobia. opposite of acrophobia. Something like orcaphobia. Orcafobia. Sounds Sí. more like workophobia to me. Say what you will, we're not coming down. Espérate. Is that your rat? Yes, we call him Munster Monster because of his insatiable El monstruo del passion. manchego, cuidado, ¿eh? What happened to your leg? It happened during a performance.
When he lost the leg, Frank was brilliantly showing the inseparability of the path man walks from the food chain. The symbolism of the cheese was essential. You know, this leg is looking sort of dingy. Would you get some polish over at the Woodsmiths and polish it for me? Ah. Vale, primera encomienda, chicos. Give me money for the polish. Okay. ¡Ole! See you later. We can scarcely contain our anticipation. Ya están durmiendo. Vale, la rata no puedo hacer nada con ella, ¿no? Me ha dado dinero. Vale, me ha dado dinero para ir a comprar cera al carpintero. No, we don't clean leather. No limpiamos cuero. Not responsible for lost buttons or hooks. Vale, vale, perfecto. Aquí ya no hay nada más. Aquí tampoco. Vamos a mirar este rótulo. Not responsible for stains left on clothing. ¿Pero que esto qué es? ¿Una lavandería o algo así? Chico de la lavandería. Vamos a hacer primero la encomienda y vamos a comprar cera. A ver si al comprarla tiene que ir a por ella y saliera de la carpintería y pudiera coger el martillo y alguna cosita más. Yeah? Could I buy some wood polish? That's 1 piece of 8. Anything else? I'd like to look around a bit. Sure thing. Vale, ya tengo la cera, pero no se la voy a dar de momento. De momento pienso no dársela porque seguramente me servirá de algo en su momento, ¿no? Creo yo. Vale, vamos a hablar con este. ¿Qué sabe sobre el largo la grande? I don't know anything about cargo or contraband. I'm clean, clean, clean. Who are you? Sure, Sonny, I can get out stew. That's easy. I can also extract grog, spit, and swamp mud. La saliva. That's because I'm mad, Marty. I'm mad about getting your clothes the cleanest they can be. Tengo saliva y grog, ¿eh? Shoot. Would you be able to get out ketchup? ¿Qué es el ketchup? Get out? Ketchup? What do you want me to do? Nothing. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny. No. I dropped it in my grog and it melted. Log welted it? Well, now that is a good excuse, but I can't give you your clothes without a claim ticket. I'd like to pick up some clothes. A You ver. have your claim ticket, Sonny. I must have left it in my other pants. Why'd you trade it for chocolate-covered ants? Está un poco sordico, ¿eh? Está un poco sordico. I'd like to pick up some clothes. You have your Es claim que no sé si ticket, habrá Sonny. alguna respuesta que le... Mom threw it out when she cleaned my room. What? You beat your mom with a broom? You should treat her better than that. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny. I lost it while being keel hauled. Your dog got mauled? What does that have to do with a claim ticket? Oh, never mind. I'd like to pick up some Creo que me clothes. falta solo You una. have your claim ticket, Sonny. It was stolen. Taking it bowling was a dumb thing to do. I'd like to pick up some clothes. Pues ya está. You have your claim ticket, Sonny. No, I don't have my claim ticket. You don't have to shout at me. I can hear you. Sí, sí que me But oye, I sí. can't give you your clothes without a claim ticket. Oops. Vale, I thought pues I wanted to talk to you. si quiero algún but I tipo don't. de ropa tengo que encontrar un ticket, chicos. Así es que nada, simplemente Martín el maniático. Vale, ropa limpia. It's sparkly clean. No ticket, no Vale, no se entrega laundry. ropa. Vale, perfecto. No sé si darle la cera yo. De momento no se la voy a dar.
De momento no. Pero bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí con estos 3 amiguitos y su rata. Los amiguitos del circo del primer juego. Y a ver cómo consigo el ticket de compra o el ticket para recoger esta ropa que seguramente me hará falta para algo. Vamos a hacer este tipo de... Perdonad. Vamos a hacer este tipo de capítulos, más o menos de unos 30-35 minutos, para que no se hagan muy largos cada uno. Y ir, pues bueno, revisando todos los lugares del mapa, hablando con toda la gente que nos vayamos encontrando. Y de esa manera, pues intentar, bueno, pues ir avanzando en el juego, ¿no? Espero que, como os he dicho en la intro, espero que os haya gustado la elección de la serie. Después de este Monkey Island 2, yo por lo menos quiero jugar el 3. El 4 no me hace mucha ilusión porque no he oído cosas muy buenas de él. Pero antes de que salga o antes de jugar al nuevo de Monkey Island, sí que me gustaría acabar este y jugar al 3. Así es que veremos a ver si lo hacemos un poco de corrido y jugamos al 2 y al 3 casi seguido o metemos alguna cosita entre medios. Recordad que tenemos también activa la serie del Caesar 3 por si os interesa echarle un ojo y que en el canal tenéis el primer juego, ¿vale? El Monkey Island 1 completa la serie. Os la dejaré aquí abajo en el cuadro de descripción por si le queréis echar un ojo. Pues nada, como siempre os digo, dejadle un buen like al vídeo, que eso se agradece siempre un montón. Compartidlo con vuestros amigos para que llegue al máximo número de gente posible. Suscribíos si habéis llegado nuevos al canal con este vídeo. Dadle a la campanita para que os salten las notificaciones. Y dejadme en los comentarios pues todo lo que queráis. Si habéis jugado a este juego, qué os parece, si preferiríais que se jugara en esta versión original, aunque yo creo que va a ser mucho más incómodo, o si os está gustando este primer vídeo, ¿vale? Yo sabéis que os leo y os contesto lo antes posible. Así es que por mi parte nada más, simplemente me queda desearos que acabéis de pasar un gran día y hasta luego.